पिलामाने प्रथमे आपण समस्त को विषय ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करुछि। आजिर एही वीडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबो, जहाँकि आजिर विषय होउछि शक्ति संरक्षण दिवस उपरे क्विज गुड़िक आमे आलोचना करिबा। वर्तमान आमर ब्लॉक लेवल रे शक्ति संरक्षण उपरे क्विज प्रतियोगिता हेउछि। जदि आपण माने सेही क्विज प्रतियोगिता रे पार्टिसिपेट करबा को जाउछंती तेबे आपण मानक पई एही वीडियो रे आमे आलोचना करूथिबा क्विज गुड़िक बहुत बहुत हेल्पफुल हेबो। तेबे चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। देखंतु प्रथम प्रश्न हेउछि, प्रथमे केबे जातीय शक्ति संरक्षण दिवस पालन करा जायथिला? उत्तर हेउछि 1991 मसीहा। परवर्ती प्रश्न, भारतर बृहत्तम पवन शक्ति केन्द्र केउठारे अछि? कना कोन भारतर बृहत्तम पवन शक्ति केन्द्र केउठारे अवस्थित? उत्तर हेउछि तमिलनाडु राज्यर कन्याकुमारी ठारे। भारतर बृहत्तम पवन शक्ति केन्द्र तमिलनाडु राज्यर कन्याकुमारी ठारे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न बा प्रश्न नंबर 3, पेट्रोलियम आंशिक पातनरु केतोटी इंधन मिले? पेट्रोलियम रो आंशिक पातनरु केतोटी इंधन मिले? उत्तर हेउछि 4टी। परवर्ती प्रश्न, विद्युत शक्ति उत्पादन पई किए पवन टर्बाइन उद्भावन करिथिले? प्रश्न हेउछि विद्युत शक्ति उत्पादन पई किए पवन टर्बाइन उद्भावन करिथिले? उत्तर हेउछि प्रोफेसर जेम्स ब्लिथ। पिला माने प्रोफेसर जेम्स ब्लिथ विद्युत शक्ति उत्पादन निमंते पवन टर्बाइन उद्भावन करिथिले। परवर्ती प्रश्न, केउ जल विद्युत प्रकल्प ओडिशार महानदी रे अवस्थित? केउ जल विद्युत प्रकल्प ओडिशार महानदी रे अवस्थित? उत्तर हेउछि हीराकुद। हीराकुद जल विद्युत प्रकल्प ओडिशार महानदी रे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न बा प्रश्न नंबर 6, ओडिशा रे तापज विद्युत उत्पादन रे प्राथमिक उत्स कौन? प्रश्न हेउछि ओडिशा रे तापज विद्युत उत्पादन रे प्राथमिक उत्स कौन? उत्तर हेउछि कोइला। कोइला हेउछि ओडिशार तापज विद्युत उत्पादन रे प्राथमिक उत्स। परवर्ती प्रश्न बा प्रश्न नंबर 7, प्राकृतिक गैस रो मुख्य उत्पादन कौन? प्राकृतिक गैस रो मुख्य उत्पादन कौन? उत्तर हेउछि मिथेन। मिथेन हेउछि प्राकृतिक गैस रो मुख्य उत्पादन। परवर्ती प्रश्न बा प्रश्न नंबर 8, ओडिशार प्रथम जल विद्युत केन्द्र केउठारे अवस्थित? ओडिशार प्रथम जल विद्युत केन्द्र केउठारे अवस्थित? उत्तर हेउछि कोरापुट जिल्लार माछकुंड ठारे। कोरापुट जिल्लार माछकुंड ठारे ओडिशार प्रथम जल विद्युत केन्द्र अवस्थित। परवर्ती प्रश्न बा प्रश्न नंबर 9, पत्ता सूर्यालोक काहाकू कुहा जाए? पत्ता सूर्यालोक काहाकू कुहा जाए? उत्तर हेउछि कोइला। कोइला को पत्ता सूर्यालोक बोली कुहा जाए। परवर्ती प्रश्न बा प्रश्न नंबर 10, सर्वाधिक सौरशक्ति उत्पादनकारी देश किए? सर्वाधिक सौरशक्ति उत्पादनकारी देश किए? उत्तर हेउछि चीन। चीन हेउछि सर्वाधिक सौरशक्ति उत्पादनकारी देश। परवर्ती प्रश्न बा प्रश्न नंबर 11, सोलार सेल रो उद्भावक किए? उद्भावक हेउचंती चार्ल्स फ्रिट्ज। चार्ल्स फ्रिट्ज हेउचंती सोलार सेल रो उद्भावक। परवर्ती प्रश्न बा प्रश्न नंबर 12, भारतर केउ शहर को पवन नगर बोली कुहा जाए? उत्तर हेउछि मुप्पांडाल, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्यर मुप्पांडाल को भारतर पवन नगर बोली
କୁହାଯାଏ? ମୁପାଣ୍ଡାଲ ସହରକୁ ଭାରତର ପବନ ନଗର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ। ଉତ୍ତର କ'ଣ? ନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ବିକାଶକାରୀ ଦେଶ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନରୱେ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ବିକାଶକାରୀ ଦେଶ ନରୱେ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତାଳଚେର। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ତାଳଚେର ଠାରେ ଏକ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16। ଭାରତରେ କେତୋଟି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି ପାଳନ କରାଯାଏ? ବା ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଜାନୁଆରୀ 26। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 14। ପିଲାମାନେ ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖକୁ ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ମେଗାୱାଟର ସୋଲାର ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ମେଗାୱାଟର ସୋଲାର ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ଯଦି ନୂଆ କରିଥିବେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ ନେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ।